yes, for today's adventure, pupunta po tayo ng Vietnam, Da Nang. Not exactly the first thing on your list. Usually Ho Chi Minh, no? Basta Vietnam. But we're going there anyway, so let's go! Now, the first thing that we're gonna be eating in a new country is Jollibee. Believe it or not, Jollibee here is, at least kanina branch, was pretty decent. A lot of, actually walay Filipino. It was a lot of locals there, which was pretty interesting. So, medyo lahi lang menu, language-wise, obviously, pero menu-wise po. Kanina sila marag chicken fingers with some vegetables because healthy po tayo dito, no? First day na namo sa Vietnam, guys. First day ba rin? And namin Jollibee. Cause, you know, asa may mas lami. Lami tanang Jollibee's kalibutan. Please sponsor me. Karon I had half a mind na basing mo play sila atong theme song na dito tayo. Or at least like a local version, pero wala man. Anyway, so nang order mig mga 2-piece chicken, kanilang chili chicken na naman to this Pilipinas unta sa una niya. Wala na nila gibalik. So Jollibee, please, this is a call out. And then nasa sila Jolly Spaghetti for obvious reasons. Pero ni melt ilang cheese, guys. Mo melt ilang cheese! So nakahinay-hinay kabuta mo ang order, and then honestly, usahay like medyo feel na akong gi-judge na sa other people kay lima rami ka buok. Yung mga plato kay balintig ko nang abot. But we were there for like a couple of days only, and we wanted to try as much as we could. So, una ang fries. Ito yung i-add niya? Or mix and fries? Same taste. Thank you, Adrian, for the input na lami ang fries. Ikaduha, ilahang chicken fingers, which had like this sweet chili sauce. Hindi ko sure kung Pantay ang brand, pero lami siya. Naluto ang chicken. Naisasawan daan. Okay na siya kayo. Ganitong sweet chili, and then I think yung kuglasang manok. Uy, makami nga po sa Pilipinas. Why? Very good. Lami siya. Lami siya. No? Same na yung lahat yung giwala. Same na tayo yung giwala. Yeah, maybe. Original crispy-licious, juicy-licious chicken joy. Nagkatuloy lang with Adrian yan rin na tips. Pero it was the juicy-licious, crispy-licious chicken joy, the original. Lasang manok. Kining-kining ko, ay matagit sa kanin. Lami bitaw. Purchase ka. Akong drink kay iced tea. With chia seeds. Pero nesty ra jud siya with chia seeds. So, Ako vlog kay Jollibee mukbang. tamis siya. But once you start eating, hindi na kayo siya tamis. Hindi mo siya balance out. And then kani o sa ka-drink, Ovaltine. Watch me sip. Watch me nay-nay. Ay, mas lamig itong ganiya. Kailangan rin siyang sip. Inmanda yun kay once mo melt na ang ice, isa na siya. Wala sa akin. Yeah. Pero lamig ganiya. We always spend 1-1 na peso. Mga nasa 1-2. Ilang barbecue na ay strong garlic taste. Garlic or onion? I think onion. Mga part silang spice mix ng onion. Baga ilang ice cream din, guys. Tawa. Ay, my God. Tropical Sunday.
So, na sila ice cream na Tropical sundae. yung nagtawag tropical sundae ba? Ganun pa ka ba sa component? Nasa murag Gulaman, jelly Choco. tayo. Oo. jelly. Pang milk. Ano ka lasa sa milk? Oo. Pila man ka bro? Upat. Ano ang lasa sa Yung syrup mo rin pang scramble. Throwback. Nashay ko ay cornflake. Yeah. Ay, ito na. Chocolate chips. Dami siya. Pero I think, yun lang ko, iba ko yung order niya. Hindi ko kayo fan sa cherry flavor. Masumura na ito kung gabi. Cherry. Kaya mo rin, Strawberry man. strawberry pa. Number 4 siya parang ako cherry. Kaya na-mix naman. Different. Strawberry. Yeah. Karon po kita ni na product sa Ajinomoto. So ask lang kanang tamis-tamis ba ning fruity? Or medyo aslum ba siya? Please reply. Kuyawan nila diri day kita kan sila flavored susu na ay di ko sure sa flavors pero murag lami sila tanan. Peach ata ni kana basta dagang flavor silang susu. Pizza man. Okay, after all those ADHD sub commercials, padalo na ron sa Kong Cafe. Nakani ka ng Kong Cafe. As you can see from the goas, it's really pretty. The vibe is very windy. Lamig kay hangin, guys. Kana kung balik ka ning hangin-hangin na nagyapon. Pero apparently bagyo dai ni. Anyway, they designed it around to mimic around post World War II, post Vietnam War na memorabilia ana so kana kanang tahian na gitaya na mga librong nakaunsan nasa glass make it look pretty pero kanang aning kwartuha gani mga sala si mong lola diba mo reglamin na lang kayo matulog sa couch kapag electric pan ya kanang TV gamay kayo pero gagana pa man so gamiton lagya po nato diya siya galantog Netflix kay tig Netflix chill inyong mga lola ron displays Netflix daw. Kaya di ba marag dili siya perfect na yung mga panga-panga pero gagamit pa man kani siya from the other side. Supposedly guys ang akong hunahunaan ning dapita di na ko magyaw-yaw pero na-realize na ako kailangan akong muyawit. So ang akong gihimo diri ga picture ko vertical placement sa influencer ra dito. Anyway kanang kani gabi siya ko for reals. For real, Ilang tao, lami-lami pagtuyo, kapit pa dyan mayabong Adrian, iyang kapi niya, giduka pa yakuha ni. Maklaro ni mo sa unang giduka na ko ba kayo? Ngisi-ngisi pa, pero pag-abot rin, seryoso kayo guys, duka na dyan na. Saan eh? Black coffee, condensed. So, dako kayo yung yellow. Kana na ice ba? Tungod ba yaan yung video ha? Kaya nakapalit pa yung kong ice tray na inana nakadaka mga ice. So ako na po kong ice rin sa akong mga tumbler. Thank you so much Kong Kape for the budol. Yan na, matilaw na ko. Ilamian ba ako guys? Kay Vietnamese coffee, honestly, top tier. Nya, kani sila diri, ranging from 70, 80 pesos to 150 max. So, sulit kaayo sa especially since chain siya. Anyway, kani kay coconut coco. Lami po ni siya pero I prefer my coffee. You know? Welcome to Supermercado. Ay, saan mo? Welcome to Supermercado / Judge Fair. Cut the chop. Hello, you see? Joke lang, Sontra Night Market. Yes. So, ang Sontra Market is one of those night markets na, in a way, is a must visit pag nakasado ng area. Lamig food, shopping, and then so, seafood. Kaya doon man sila dagat.
sakay seafood. Kani among gi-order guys. Upat ka gagmay na lobster, mga 5 ka prawns, na apay shells, na ay kangkong, na ay rice. Hello. Oh, amot gitawagan na gamit ang amuang prawn phone. iPrawn. Nya, lahi-lahi siya flavor mo to among gipa-split kay lahi-lahi naman na chili garlic, na ay garlic parmesan, mga ana-ana good buffalo. So amo silang gipa-split. So medyo gamay. Naman sila yung option na mas dako. Pero honestly ilang gamay dako ra gyapon. Nya kana all of this na makita niyo sa screen karon around 600,000 Vietnamese dong kamo na convert dako na mo. Naamoy Google, naamoy calculator, kaya na ninyo guys. Nya, by the end of the night, busog mi. Nakuhaan pa jud mi kwarta kay grabe mi pamalit og mga unsa diri sanina. Pasalubong, you know, mga ana. And then ako na ikukuko sa akong self-galantaw ron guys. Kasi na-feel po ninyo nagigutom na mo. Kaya ako mismo ga-edit na uga voice over. Gigutom na ko galantaw. Kay malasan yun yung mga butter, ang garlic, sa garlic butter. Ang kahalang. Alam po dyan sila honestly pagkaluto. Dili itong, makita naman sa akong reaction na mura dyan kong na-hype kayo sa akong kikaon. See? Juicy-licious. Mura siya sa Jollibee. Charing. Nga ka na, wala ko ga-rice ana guys. Wala ga-rice. Kaya nangawat ako sa akong kanang tupad na ako at bang na ako. Nangawat ako silang rice. Thank you very much everyone for donating your rice to me. Anyway, so note po ning danang for their Dragon Bridge. Na siya surprise. So, please subscribe para makita ninyo unsa ay gihimo dyan sa Dragon Bridge. Kani mo nilang bay by river, and as you can see marami po silang bridges dito po sinot ang Bridgerton. Narag Dragon Bridge from the side, ikutob na lang to diri sa kilid mo lang to, you know, nya kani ilahang underpass. So tingala mo asa lang po dagway ni sila Adrian kay puro ragod pagkaon, alangan wala meaning suroy, dili pwede. We also went to other places, you know, other restaurants. Another place, another time. Actually, chadar dyan siya na shot sa lighting mo ng taas-taas siya. Pero diba? Ala. Bridge na po. Wait lang, mubalik tas pikas na bridge. Kaya nakalimut ko mo si katuday na bridge. Mubali. Imagine na rin ninyo guys, mo rotate siya pagagabi. I-flip rin ninyo ang footage. Ako rin i-flip rin pa rin ninyo. Whoop! Okay nang tanan. Sige, thank you. So kani siya, mura mig padulog unsa sa murag baling layo, pero honestly kani siya na trip 30 minutes. 1 hour 30 minutes times 3 days akong gingon. Mag-golf ta. Dili di ko kabuno mo golf. Naata sa Mercure Hotel, Danang French Village, Bana Hills. Kung unsay na diya, please subscribe and make sure to hit the notification bell icon para di mo makamiss sa akong any uploads. Make sure to comment. Okay ba ni mga voice over? First time mo na ako ni may naning voice over. Mixed language, is it alright? Okay lang ba? Sakto ba ni? Make sure to subscribe and sunod video na po guys. Bye!